dear children, how are you all? Today in Sanskrit subject we start lesson 2 in textbook, and as a homework you have to write glossary and translation of lesson 2 one time in your notebook. Lesson number 2, Vartalapah, a dialogue conversation. A conversation that takes place at a meal time is presented in this chapter. Eating food is a daily routine. Thus, if children make the effort to speak small sentence related to food in Sanskrit, their confidence in the language will grow. Bhavesh and Chetna are a brother-sister pair. A dialogue that takes place between them is presented here. Lesson 2, Vartalapah, a dialogue conversation. Bhaveshah, Namaskarah. Bhavesh, Namaskar. Chetna, Namaskarah. Bhaveshah, Agachatu. Agachatu, come. Bhavesh, Agachatu, come. Bhavesh. Sarve Kushalam va? Is everything okay? Is everything fine? Bhavesha Sarva Kushalam. Yes, everything is fine. Chetna Upavishatu Jalam Swikarotu. Upavishatu means please sit down. Jalam Swikarotu. Swikarotu means accept. Jalam means water. Bhaveshah Dhanyavad. Thank you. Chetna Chayam coffee va? Tea or coffee? Bhavesh किमपि मास्तु इदानी भोजनस्य आवश्यकम किम अपि anything मास्तु मास्तु means ma plus astu don't be is not idanim now bhojanam avashyakam right now food is necessary it is time for lunch chetna bhojanam siddham eva asti सिद्धम एव इज रेडी आसन ग्रहणम करोतु टेक इट हैव इट भावेशः कृपया परिवेशयतु मीन्स सर्व भोजने किंकिंग अस्ति व्हाट इज देयर फॉर लंच चेतना भोजने व्यजनम अस्ति रोटिका अस्ति मोदकः अस्ति अवलेह अस्ति ओदनम अस्ति च दालम अपि अस्ति व्यंजनम मीन्स वेजिटेबल रोटिका मीन्स चपाटी रोटी मोदकः स्वीट बॉल अवलेह पिकल्स ओदनम राइस दालम दाल आवेशः तर्हि शीघ्रं ददातु शीघ्रं मीन्स क्विकली फास्ट ददातु गिव चेतना स्वीकरोतु लवणम आवश्यकम वा लवणम मीन्स सॉल्ट भावेशः आम ददातु किश्चित् तक्रम अपि आवश्यकम किश्चित् तक्रम अपि मीन्स सम बटरमिल्क आल्सो चेतना स्वीकरोतु टेक एकम मोदकम अपि स्वीकरोतु मोदकम स्वीट बॉल भावेशः धन्यवाद थैंक यू एकां रोटिकाम अपि ददातु एकाम रोटिकाम वन रोटी चेतना अवलेह अपि अस्ति अवलेह मीन्स पिकल्स भावेश मास्तु इदानीम ओदनम ददातु ओदनम मीन्स राइस चेतना स्वीकरोतु टेक दालम अपि स्वीकरोतु दालम मीन्स दाल भावेश धन्यवाद थैंक यू चेतना अन्यतः किमपि आवश्यकम डू यू वांट एनीथिंग एल्स भावेशः इदानीं किमपि नास्तु जस्ट नाउ नॉट अ थिंग इज नीडेड मम भोजनं समाप्तं माय लंच इज ओवर भोजनं रुचिकरम् अस्ति रुचिकरं मीन्स टेस्टी डिलिशियस एडजेक्टिव ऑफ द नाउन भोजनं चेतना धन्यवाद थैंक यू नाउ वी रीड विथ ट्रांसलेशन भावेशः नमस्कार भावेश नमस्कार चेतना नमस्कारः भावेश आगच्छतु सर्वे कुशलं वा चेतना नमस्कार कम भावेश इज एवरीथिंग फाइन भावेश सर्व कुशलम एवरीथिंग इज फाइन चेतना उपविशतु जलं स्वीकरोतु प्लीज सिट डाउन हैव वाटर भावेश धन्यवाद भावेश थैंक यू चेतना चायम कॉफी वा चेतना
tea or coffee? Bhavesh, किमपि नास्तु इदानीं भोजनम् आवश्यकं. No, not a thing. Right now food is necessary. It is time for lunch. चेतना, भोजनं सिद्धम् एव अस्ति. आसनग्रहणं करोतु. चेतना, lunch is ready. Take a seat. भावेशः, कृपया परिवेशयतु. भोजने किं किम् अस्ति? भावेश, प्लीज सर्व द फूड. व्हाट इज देयर फॉर लंच? चेतना, भोजने व्यजनम् अस्ति, रोटिका अस्ति, मोदकः अस्ति, अवलेहः अस्ति, ओदनम् अस्ति च दालम् अपि अस्ति. चेतना, there is vegetable, roti, sweet ball, pickles, rice and dal too for lunch. भावेशः, तर्हि शीघ्रं ददातु. भावेश, then serve it quickly. चेतना, स्वीकरोतु. लवणम् आवश्यकं वा? चेतना, have it. Is salt necessary? भावेश, आम् ददातु. Give as much as is needed. किश्चित् तक्रम् अपि आवश्यकम्. A little buttermilk is also needed. चेतना, स्वीकरोतु. एकं मोदकम् अपि स्वीकरोतु. चेतना, take it. Have one sweet ball also. भावेश, धन्यवाद. एकां रोटिकाम् अपि ददातु. भावेश, thank you. Give one roti also. चेतना, अवलेहः अपि अस्ति. आवश्यकं वा? चेतना, there is pickle also. Is it necessary? भावेश, मास्तु. इदानीम् ओदनं ददातु. भावेश, no. Let it be now. Give some rice. चेतना, स्वीकरोतु. दालम् अपि स्वीकरोतु. चेतना, take it. Have some dal too. भावेशः, धन्यवाद. भावेश, thank you. चेतना, अन्यतः किमपि आवश्यकं? चेतना, do you want anything else? भावेश, इदानीं किमपि नास्तु. मम भोजनं समाप्तं. भोजनं रुचिकरम् अस्ति. भावेश, just now not a thing is needed. My lunch is over. The food is tasty. चेतना, धन्यवादः. चेतना, thank you. Here we complete lesson 2 in textbook.